आज 4 लेन हायवे संबंधान जे हांगा आज आमचे सगळे ग्रामस्थ जमल्या आणि आमचे सगळे डेप्युटी सरपंच पंच मागीर मित्र आमचो दामोदर नायक शानू बोमकार डेप्युटी सरपंच मिताली शैला प्रतिमा संजय सुरेश वामन आणि सगळे इतर ग्रामस्थ आयज फाटल्या दिसांनी आमकां एक लेटर पावलें हायवेचें की 4 लेन अलॉंग वीथ बाणस्तारी मेजर ब्रिज जी NOC मागली आमचे कडेन एक्झिक्युटीव इंजिनियर 15 हायवे. हेजे पयलीं कितलेशेच ग्रामसभा जाल्यो मिटिंग्यो जाल्यो आमी तांकां सदींच पत्रव्यवहार आमचो चालूच आशिल्लो. तेंच्यांनी आमकां केन्नाच तेंचो आमकां रिप्लाय येवंक ना आनी केन्नाच आमकां कांय येवंक ना. फर्स्ट टायम आमकां डायरेक्ट तेंच्यांनी आमचे कडेन NOC मागल्या आनी ती म्हणून 4 लेन अलॉंग वीथ बोमा टू ओल्ड गोवा अलॉंग वीथ बाणस्तारी ब्रिज म्हळ्यार ते आमकां तरी कशें तरी घुस्पोवन आमचे कडेन ती NOC घेवंक सोदताले. पूण आमी लेटर ते फोर्टनायटली मिटिंगेक दवरले 30 तारखेचे आनी आमी युनिनिमसली एक डिसिजन घेतलें NOC म्हणटा की दिवप ना. आमी सदींच गांवकारां बरोबर आसा पयलींच्यान आनी तशेंच आतांय आमी तेंचे बरोबर रावतले आनी आमी तांकां NOC दिवचे ना. केन्ना लेटर केन्ना येयलेलें तुमकां? लेटर आमकां एक 26 तारखेक कितें तरी येयला 26 तारखेक आनी 30 तारखेक मिटींग आशिल्ली. आमी त्या दिसा आमी तेजेर हें केलां अजून आमी रिप्लाय दिवंक ना. आमच्याक हें बरोवंक ना आमी रिप्लाय दिवं ना अजून तुमी? रिप्लाय अजून तांकां पावूंक ना. आमी रिजोल्युशन घेतला ते सगळे मिटिंगेचें रिजोल्युशन बरोवन कोर्ली सायटीनी ऑलरेडी सॉयल टेस्टिंग चालू केलेलें आहा त्याच्याच संदर्भान ते कोल्ली सायडीन ते चालू केला ते आमी येतना वयतना पळयला पूण आमकांय कांय खबर ना कितें तें आनी कित्याक लागून ते सॉयल टेस्टिंग केलें. हेजे पयलीं सगळ्या हेवटेनूय केल्लें सॉयल टेस्टिंग. आतां परत व्हडली मिशिनां हाडून तेंच्यांनी ते सॉयल टेस्टिंगच्या सायडीक चालू केलें. आमचे कडेन फक्त तेंच्यांनी आतां हांगा NOC मागल्या 4 लेन बायपास 4 लेन फ्लायओवर 4 लेन ब्रिज ओल्ड गोवा टू बोमा टू ओल्ड गोवा 4 लेन बायपास कोल्ले टू बाणस्तारी इट इज अ 4 लेन ब्रिज. तितून कॉन्सेप्ट कितें जाला मिक्स कितें जाला तेंच्यांनी फ्लायओवरूय अशें दिवंक ना. टिल्ट रोड आतां पयलीं आमकां कितें येयल्लें हांगासर अप टू आमकां बाणस्तारी मुस्लिम वाडा टू काली माती टिल्ट रोड इट इज फ्लायींग टिल्ट रोड. पूण आतां तेंच्यांनी ब्रिजा खातीर मागल्या पूण आमचो मातसो मिसअंडरस्टँडिंग आनी आमकांय तितलें तज्ञ आमी तितले हुशार ना आनी आमकां तें कळाय ना. इट इज 4 लेन नॅशनल हायवे की ओन्ली द ब्रिज तेच्या खातीर ते आमी पेंडींग दवरला. कितें क्लियर कट कांय कळना. त्या ब्रिजा खातीर लोकांचो कोणाचो ऑब्जेक्शन ना अशें दिसता आसा संजय? ब्रिजा खातीर म्हणल्यार कशें ब्रिज आतां फुडें आतां पळय आतां तेणी जी NOC मागली हेंचे कडेन तेणी कितें बरयलां ब्रिज प्लस 4 लेनींग हायवे हेजें आमकां परमिशन जाय म्हणून. आतां हें सगळें करता आसतना हे नॅशनल हायवेचे हेका जेन्ना गडकरीन पयशे पास करता आसतना फूल स्ट्रेचाचो जेन्ना तुमी हे एक्विशन प्रोसेस चालू केल्लो 22च्यान एक्विशन प्रोसेस हो पंचायतीकूच खबर आहा तेन्नाच्यान आमी फॉलोअप घेयत आसा आनी हो प्रोसेस कंप्लीट जाता आसतना फूल स्ट्रेच वैशाली कडल्यान ओल्ड गोवा पर्यंत एक्विशनाक चालू जाली. फूल एक्विशन चालू जाता आसतना जेन्ना ते पयशे पास जाता आसतना तेणे 1,500 कोटी घातला तो वैशाली कडल्यान तो ओल्ड गोवा पर्यंत घातला. आतां जेन्ना तुवें तो एक्विशन करता आसतना तुवें सगळो प्रोसेस कंप्लीट केलो आमी फ्लायओवर जो कितें म्हणटा पळय तेका मान्य करिना आनी एग्री करिना. कित्याक आमी खंय वयता ते 3.5-4 वर्सां आमी जी फायट मारली आमच्या गांवा खातीर तेन्ना तेणी एक्विशन कितें केलें कितें म्हणून मागलें ही तेंकाय खबर आहा. कित्याक दामोदरूय ते आसलो आदमूय आसलो कित्याक तेंचेय हें वयता आनी जे दिसा आमी एक्विशनाक गेले हियरिंगाक तेन्ना तेणी पळयलें थंय 6 लेन हायवे म्हणून थंय आसा. हांव जर फोटो आसा तेच्या तोंडान ते सांगतले दामूय आसलो आदमूय आसलो आनी जेन्ना तो प्रोसेस कंप्लीट जाला तुमकां तरी सांगपाक गरज ना कित्याक 4.5 वर्सां तुमी आमच्या बरोबर आसा. स्टुडंट म्हण सगळे कोण ना अशें ना प्रत्येक जी मिडिया ती हांगा आसा.
आमी आयज झगडले 4:30 वाजता ते कित्या खातीर झगडले ही तुमकां तरी खबर आहा, आख्या गोंयांक खबर आसा. जेन्ना तुमचे कडेन अशें कळोन येयलें की जो एका हायवे नॅशनल हायवेक जेन्ना तूं वयता तेन्ना तेजो प्रोसिजर फॉलो करप आसता, तेजे एनवायरमेंट क्लियरन्स जाय पडटा तुका. आतां जर हेजेर म्हणटलो जाल्यार जर तर तो पुलाक एनओसी मागता जाल्यार थंय कितल्योश्योच इपिळी आसा, कितल्योश्योच इपिळी मोडटल्यो, कितल्योश्योच इपिळी ह्या सरकारान आमची शेतां पुरोवन थंय मारलेली आसा. एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवपी जो मंत्री आसा तो दोळे धापले काय कितें? एनवायरमेंट मोगी जो आसा गोंयचो तो न्हिदला काय कितें? आयज तरी जागो जावचो, कित्याक हांवें तांचे आयज दोळे उगडल्या. आयज एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना हो हे स्ट्रेचाचो सँक्शन पयशे कशे जाले? जेन्ना अवॉर्ड जाले ते अवॉर्ड कित्याक लागून डिक्लेअर जाले? ते जो नॅशनल हायवे येता पळय 4 लेनीक आत्तां फोटिंगपणां करूं नाका, ह्या सरकाराक आतां विचारता आनी ह्या पंचायतीन आमकां साथ दिवचो पडटलो हेजेर, कित्याक आमी जे उलयता ती फोट म्हणून कोणूच प्रूफ करूंक शकचे ना. जेन्ना ह्या सरकाराक कळ्ळें, सीएमाक कळ्ळें, जेन्ना तेणें 20 मिटराचो रस्तो हांगा मेजलो, 45 मिटर जावंकूच शकना, तेन्ना एक चाल खेळ्ळ्या गडकरीक मेळोन. गडकरी कितलो फटीकपणा उलयता पळय आमचे कडेन. 25 मिटराचेर जे एन्क्रोचमेंट फुडें आहा ते आपल्या हातीन ओडूंक दवरला काय म्हणून हे सगळ्यांनी आख्या गोंयकारांनी तेज्या तोंडान आयकलां. आनी 45च्या सकयल तो नॅशनल हायवे जायना. आमचे मागणे चड उलयनासतना खूब उलयला हेजेर. आमचे मागणे एकूच आसा, आतां जो तो फ्लायओव्हर म्हणटा पळय हेजेर तो तुमी आतां ठरयला. हेजो अर्थ असो, तुमी जे प्रिपरेशन केल्लें पळय हे लोकांक गॅझेट काडलो, हेंची घरां सगळी एक्विशनान घेतली, सगळो जागो आमचो घेतलो, तितून कितें कितें आसा हें आमकां खबर आसा. ती लिपोवपाची गरज ना. एक सायडीन जेन्ना लँड सर्वेक तुमी हँड ओव्हर केली तेन्ना लँड सर्वेन तेजे डिमार्केशन ते सायडीन केला, तितलेच हे सायडीनूय तुमी कितें घेता तेजे डिमार्केशन हे सायडीन आसूंक जाय आसलें. आमी जेन्ना प्रश्न करतात तोंडान ह्यो गोश्टी घडना. एक गोविंद गावडे येवन सांगतलो हांगाच घाल म्हणून ते जावंक शकना. हेजे एनवायरमेंट क्लियरन्स जाय पडटा, तेजे सायडीक कितें कितें आसा ह्या गांवांत तेजी सगळी जपणाय घेवची पडटा. लोकांचे फुडें कितें हाल जातले आतां परत परत ह्या लोकांक सांगून हांव थकले. जे सासायेन हे लोक वाडल्या तेंची फाल्यां नॅशनल हायवे गांवांच्यान जो पयलोच पास जाता तेन्ना हांगा बॅरिकेड खंय घालतले? हो पयलो प्रश्न. जेन्ना हे लोक सकयल रावता तेंच्यो गाडयो हेवटेन तेवटेन वयता, 7 वाड्याचे 7 जेन्ना हे वाटो आसा तेन्ना हो सरकार आमकां वाटो खंयच्यान दितलो, आमच्यो गाडयो व्हरोंक खंयच्यान दितलो? आता जे पंचायती स्टेप घेतलेले आसा दिवपाची ना म्हणून तेका येवकार दिता तो तेंचो हक आनी आमी सल्यूट करता पंचायतीक, कित्याक आयज जे मागणे ते करता. कित्याक आयज ते खंय तरी घुसपल्ले आसा. हांगासर तेंकां कळ्ळें हो लिगली तेणी येयले ना, प्रोसिजर कंप्लीट फेल जालो तेंचो. तेन्ना हांव मागता आतां जो तूं सांगता पळय हो ब्रीज आतां घातला, ब्रीज जाल्या उपरांत जर हांगा खांबे काडले आनी ब्रीज वयर उखल्लो जाल्यार खंयचोच गोमकार हो रस्तो आडोवंक शकचो ना. फाल्यां जी परिस्थिती आमची जातली तेजेर कोणाकूच जाप काडूंक दितलो ना. सारकें मरे म्हाजें? तुमी जो प्रोसेस केला तितून एक्वायर कितें केलें, आमची घरां कोण ते गॅझेटान कशी घातलेली आसा ती कोण काडून दितलो? तुवें जर आयज तो चेंज केला, अलायनमेंट हे प्रोसिजर चेंज केला जाल्यार तेजो लिगल प्रोसिजर येवचो पडटा. जे प्रोसिजरान 22 तुमी गेलो तो कंप्लीट करून जर पयशे घातल्या त्याच प्रमाणे तो पयलो कर, मागीर फ्लायओव्हराचेर पळोवया. म्हणजे फ्लायओव्हर 25 मिटराचेर उबो काडटलो तूं आनी मागीर सर्वीस रोडाक वयतलो, हे खंयच्या बापायन सांगलां? आमी भोमकार पिशे ना. जशे लिंक रोडाक पेडणेकार फसले तशे भोमकार फसचे ना. आमकां एकूच क्लियरन्स जाय. आयज आमी कित्याक तुमच्या समोर येयला? रामायण सांगूंक येवंक ना. म्हाका फक्त इतले पंचायती कडेन जाय, आयज जे एक्विशन केल्ले आसा ते प्रमाणे सरकारान येवचो. जेन्ना तूं हे आतां जो जायना म्हणून तूं हे पळय वयर उखलूंक गेला 25 मिटराक नॅशनल हायवे हो केन्नाच 4 लेनीक बसना. 4 लेनीक बसता जाल्यार हे गडकरीन, ह्या सीएमान आनी हे गोंयच्या सरकारान हे PWD मिनिस्टरान आमकां दिवचे पडटले. आनी जेन्ना तूं हे प्रोसिजर कंप्लीट करता आसतना बाकीचो विचार कित्याक केल्लो गेल्लो ना? हांगासर देवस्थान आसा, लोकेलिटी आसा, थंयच तुमी घातलो, हेजो अर्थ कितें? तुमी सांगा. सरपंच, हेजेर क्लियरन्स तुमकां एनओसी खातीर येयले न्हू बाणस्तारी पुला खातीर, पूण आमी ऑलरेडी पळयता थंय कितें तरी चालू आहा, बार्जी बी हाडून कॅनल आसा तो तितून. सो ताजे बद्दल कितें इन्फॉर्मेशन आहा तुमकां? त्याबद्दल आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन मेळना. कारण एनओसी खाता येयले ते, पूण ऑलरेडी थंय कितें तरी चालू आहा. पयलींच्यान ते बार्जी आनी कितें चालू आसा थंय, पूण आमकां तेंच्यान कांयच इन्फॉर्मेशन ना. आनी एक्चुअली ते कितें आसा त्या सायडीक आसा, ते आमचे ज्युरिडिक्शनान ना, ते खोल्ले पंचायतीन. जेटीचो प्रपोजल कितें येयला? ना, जेटीचो प्रपोजल आमी लेटर धाडलेलो तांकां,
पूण आमकां तेंच्यांनी आतां कांयच reply कॅप्टन ऑफ कोर्साक दिवना. धाडलेले आमी जेन्ना प्रपोजल धाडटा तेन्ना आमकां परत रिप्लायच मेळना तेंचे मेळना. कडल्यान रिमांयडर धाडटा आनी रिप्लायच दिना आमकां हेच्या बाबतीत प्रपोजल येत ना आमकां तरी आसतना इन केस समज दिला जाल्यार आमी इन्फॉर्मेशन मागताले इन केस समज जर तुमचे आसा तकलेन जेटी करपाचें आनी कितें करपाचें जाल्यार ते आमकां इन्फॉर्मेशन दिवचें अशें आमची आतां आतां काय ना मागणी तेंच्यांनी आसा. आमकां दिला आमचो विचार काय ना हांगसर पूण जेटी. हेच्या बाबतीन आता तुमकां ते येयला एनओसीक लागून हेच्या बाबतीन क्लॅरिटी मागल्या तुमी हेंकडे नॅशनल हायवे ना आमी मागता न्हू नॅशनल हायवे कडेन आतां पयरूच मिटींग जाला करस्पॉन्डंट प्रोसिडींग बुकार अजून बरोवना ते बरोवन जातकूच आमचो सेक्रेटरी मागतलो जो तुमकां प्लॅन आयला न्ही एनओसी खातीर तितून प्लॅन इट इज प्लॅन गिवन बाय ब्रीज आमचो सातेरी देवळा पर्यंत बायपासाचेर ठाम आसा सारकें आमकां बायपास जाय आमकां मदल्यान आमच्या गांवाचे डिवायड करून कुडके केल्ले नाका आमकां आनी हे प्रपोजल बायपासाचे ऑलरेडी तेंचे कडेन पावल्ले आसा आनी आसा तेंचे पंचायती कडल्यान पावला पंचायती कडल्यान ना तेंच्यांनीच दोन काय तीन कितें प्रपोजलां पयलीं केल्ली तितून बायपास आसा तितून बायपासाचेर वॉकआउट कित्याक जायना कितें बायपासाचेर वॉकआउट कित्याक जायना बायपासाचेर तुमी काम आहा काय म्हणटा पंचायत काम आहा हय, बायपासाचेर पूण खंयच्यान कितें तरी हें बीन केला बायपास जर जाता गांव वाचून जाल्यार तो खंयच्यान जातलो तेंच्यांनी आतां ते बायपासाक आनी दोन हे केल्ले एक सगळे शेतांचे सायडीक काढलेला आसा न्हू आनी तो वयल्यान एक आसा काढला तो रिजनल प्लॅन थंयच्यानूय जाल्यार लोकेलिटी थोडी इफेक्ट जातलीच सकल्यान जर शेतांच्यान जे कितें केलें जाल्यार मग तुम्ही प्रोपोज केला काय म्हणटा शेतांतल्यान प्रोपोज आतां आमी कांय करूंक ना हेंच्यांनी पयलींच ते हें केल्ले तिनूय कडेन तेंच्यांनी सर्वे केल्ली पयलीं मागीर आमचो डिमांड आसा बायपास बायपास डिमांड आहा आमी लोकां वांगडा आसा. खंयच्यान लोकांक सगळ्यांक बायपास जाय तेजें उत्तर हांव दिता तुका. बायपास जेन्ना आमी म्हणटा पंचायतीक पळय आतां जेन्ना नॅशनल हायवेन हो जो अलायनमेंट घातला पळय तेन्ना जेन्ना रिजनल प्लॅनान 2021 जेन्ना पळय तेणी दिगंबराची सायन आहा तितून आनी एप्रुवल तेका हितून दिल्लें सेक्रेटरीएटान आनी तो एप्रुवड प्लॅन आसतनाय शेतांतल्यानूय प्लॅन मागीर तो काडिनासतना जेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसलो तेणी 16 तो शेतांतल्यान काडलो आतां गोविंदान आपल्या तोंडान सांगलें आपणें हाडून तो शेतांतल्यान करूंक लागले कित्याक सगळें जें आमी मागता तें गोविंदान तेंचे कडेन मागलेलें त्या टायमार आनी जेन्ना पळय तो सकयल घातलो गोविंदान कित्याक काडून परतो वयर घातलो आनी जर तर नॅशनल हायवे रुल्स पाळून करता जाल्यार तिनूय अलायनमेंट वयर कित्याक गेले ना जेन्ना आमी प्रश्न करता तेजें उत्तर कित्याक मेळना वयल्यान दीस मारलो सकयल मारूं ना हेजें उत्तर कित्याक दिना सरकार आमी फाल्यां दिता आमी जावन दिता आमी जावन गो हेड म्हणटा आमी हें हाडयना तेंचो आमकां डेव्हलपमेंट जावंक जाय हांगा कंजेशन आसा बोमाचो रोड हो पयलो प्रायोरिटीचेर आसा पूण आमचे मागणें इतलेंच आसा आनी पंचायती कडेन मागणें एकूच आसा आयज MLA येयना कोण पंचायतीक लेटर केल्ले तो येयना हे कोणें दिवप आमी घेवप काय आमदारान दिवप तुवें आपल्या तोंडान येवन हांगा देवा मुखार जर सांगलें आपणें घातलो कोणाच्या सांगण्या वयल्यान जाल्यार तेजें क्लियरिटी दिवपाचें काम आमदाराचें आसा आयज हांव तुमच्या माध्यमांत आमदाराक विचारता ही क्लियरिटी तूं केन्ना दितलो आमकां वचना म्हणटा तोंडान उपकारना हय मरे तोंडान नाका आमकां गॅझेटेड जो पास जाला पयशे तुमकां तेजो गॅझेटेड अलायनमेंट दाखय आनी गॅझेटेड मार्क करून दाखय आमकां तूं एज ए आमदार म्हणून तुका रायट आसा तूं सरकाराचो एक भाग आमी नाचोंक शकना आमच्या गांवचे आनी ह्या गांवांत घालता आसतना सगळो विचार जावंक जाय आसलो तो विचार जालो काय कितें लोकां समोर येयले काय कितें आतां ही परिस्थिती गव्हर्मेंटाचेर येवची नासली जर क्लियर कट जर सारकें म्हणजे कितें म्हणटा तेका ओपन जर येयल्लें सरकार न्हू आयजूय मागता ओपन येया फाल्यां दिता भोमकार एक संजय एक 4 घरां वयता म्हणटा मरे फाल्यां दिता चॅलेंज देवाच्या स्थळान आसा म्हाका जाय हे क्लियरन्स जाय आमकां तुम्ही अलाइनमेंट दाखयला दितात मरे तांकां तेंचे कडेन कितले पावले काय तुमकां कितले दाखयले तुमकां प्रेसाक कितले दाखयले काब्रालान एक दाखयला काय ना पंचायतीक एक येयला 45 मिटरचा आमकां तोंडान सांगता 25 मिटर हो सरकाराक फोटींग नाल्यार कितें म्हणपाचें आमी हे तोंड घेवन उलयता पळय हेणी क्लियर कट येवचें क्लियर कट लोकांक दाखोवचें हांगा हे पर्यंत हांगाच्यान हो रस्तो हांगा येतलो गॅझेट येतलो न्ही तेजो बेश्टे पयशे पास करचो ना पयशे केन्ना पास जाले आमकां थंयच्यान एप्रुवल येयले तेन्ना जालें न्हू तो एप्रुवल दाखय मरे आमकां कर रस्तो तूं फाल्यां कर आमी हाडून सरपंच तुम्ही आता परत तांकां रेझोल्युशन घेवन जे रिटर्न धाडला न्ही PWDक धाडला आमी धाडटले सोमार मंगळार म्हणल्यार आमी तांकां रेजल्युशन धाडटले कितें म्हणून धाडटाले तुमी आता तांकां आमी डिनाय करता आमी ते दिना म्हणून
काय अप टू 4 लेन फक्त प्लॅन किती दिला हांगासर पर्यंत दिला हां ताका एनक्लोज केला त्या ब्रिजाची कॉपी येयल्या पळय आणि NOC एनक्लोज केला प्लॅन अप टू द सातेरी हां पण आमचे परसेप्शन कितें जालें समज जर ब्रिजाक मारता जाल्यार ही कित्याक मागता समज जर मागीर 4 लेन ही सकयल्यानूच जालो जाल्यार सगळ्यांक हें जातलें डिस्ट्रॉय जातलें आमकां धाडलो पयलीं आनी मागीर तेणी आतां NOC मागता आनी प्लॅन लायला अप टू द सातेरी म्हणून तो आमी रिजेक्ट केला आमी NOC दिवना त्याच्या फुडलो प्लॅन दिवना त्याच्या फुडलो ना फुडलो पूण तुमी आतां कितें क्लॅरिटी मागतालो तांचे कडेन काय कशें कितें क्लियरिटी मागतलेच न्हू मागचीच पडली न्हू ना, पयलीं कारण आतां सरपंचान सांगलें की तांकां बायपास जाय म्हणून पंचायतीकूय सो जेन्ना आतां तुमी म्हणटा बायपास जाय जाल्यार हो डायरेक्ट ब्रिज हय समज बायपास सुद्दां जालो खंयच्यान जाल्यार ब्रिज जायत न्हू हय ब्रिज जायत ब्रिजाक ते प्रॉब्लेम ना बायपास जालो जाल्यार ब्रिज जायत ब्रिज नासतना बायपास करून कितें ना फायदो पूण ऑलरेडी तुमकां जो अलायनमेंट जो दाखयलो थंयच्यानूच दाखयला म्हणटा न्ही दॅट तुमी इज डिपेंड अपॉन द गव्हर्मेंट खंयच्या अलायनमेंटान करप ना करप ते तेंचे प्लॅनर दाखयलो एक मागीर केलो एक मागीर तेजें डिस्कशन जालो दुसरोच पूण ते डिस्कशन आमकां खबर ना न्हू आतां मागला तेणी ब्रिजाक मागल्या नंतर आमकां क्लियरिटी ना ब्रिजाक काय ती 4 लेन पूण ती क्लियरिटी मागपाक आमकां जाय न्हू पूण गव्हर्मेंटा कडेन आमकां मागचें पडलें समज जर तो 4 लेन जावपाक आमकां ब्रिज जायत थंयसर एकदां वयल्यान वचूं जाल्यार सकयल्यान वचूं जाल्यार खंयच्यानूय वचूं पूण ब्रिज हो बाणासर जायत पडटलो न्हू पूण ब्रिजाक लोकांचें ऑब्जेक्शन ना मोदल्यान येय जाल्यार कोणाचें ऑब्जेक्शन नाका दादा मोदल्यान देवडाच्या ह्या मोदल्यान येय हे जाल्यार आमी सांगूंक शकना ते गव्हर्मेंटान डिसायड करपाचें गव्हर्मेंटांनी लोकांनी ग्रामस्थांनी जें मागल्या तें गव्हर्मेंटान दिवंक जाय आनी आमचें रेजोल्युशन वयता जे ग्रामसभेचे लोकांचे डिपेंड अपॉन आमी ते ग्रामसभेक धाडटा आनी दुसरो प्रश्न म्हणा जाल्यार फूल प्लॅन मागता तुमचे ताका हाफ प्लॅन दिला म्हणटा न्हू आतां पयलीं हाफ प्लॅन म्हणल्यार एक्विशनूच हाफ जाल्लें त्याच्या उपरांत हाफ एक्विशन ते आमकां दिवना अप टू ते केतयेक पर्यंत प्लॅन एक्विशन मागता तें नांव कितें म्हणटा प्लॅन मागता नाका आमी फूल प्लॅन फूल मागता फूल मागता आसतना फूल आमकां ते दिलो एकदां दिलो तेणी टिल्ड रेट 45 टिल्ड रोड फ्लायओव्हर तो आमकां प्लॅन धाडलो तो 4 लेनाचो धाडून आसलो तो आमी लोकां फुड्यान मांडलो आनी आतां आमकां एट प्रेझेंट तो ब्रिजाचो मागता पूण प्लॅन एनक्लोज करता ताका अप टू द सातेरी तेच सांगता न्हू हाफ प्लॅन हाफ प्लॅन जालो न्हू तो फाटल्या दिसांनी तुमी आयकलां आसतलें की 8,863 स्क्वेअर मिटर आतां एक्वायर करपाक मागला म्हणून आनी ताका 21 दिसांची नोटीस दिल्या रस्त्याचें टेंडर जालें आनी मागीर एक्वायर करता हे सगळो प्रोसेस उलटो प्रोसेस जालो ना सो पंचायतीक केन्नाच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना अजून पासून घेवंक नाशिल्ले आमकां केन्ना हो फर्स्ट टायम तुमकां येयलो सर आमकां लेटर हायवेचे फर्स्ट टायम आमकां मेळ्ळें. नवीन लँड एक्विजिशन खंयसर आतां नवीन अशें आश्रय बारा कडल्यान वैशाली हॉटेल पर्यंत हय उरला न्हू अप टू दियो आनी ते सायडी आनी तेंच्यांनी कितें केलां एक सायडीन नीस घातला आतां संजयान सांगल्या प्रमाणे त्या सायडीक घातला सकल्यान नीस घालूंक ना पयर हांव विचारलें तांकां रोज एक सायडीक नीस घातला सकयल कित्याक घालूंक ना ना ते मागीर काम स्टार्ट जातकीर कळटलें तुमकां तेंच्यांनी अशें आजच्या दिसा पंचायत बॉडी ओपनली येयला हेजेर उलोवपाक तुमी आतां आमदाराक बाव वचोन मेळटले पंच मेंबर सगळे परत एकदां तुमच्या आयडीच्यान आमी आतां कित्याक तुमकां क्लियरिटी ना म्हणटा तुमी तेव्हा आमी मागीर डिसायड करतात अजूनय डिसायड करपाक जाय तुमकां ते आमदाराक मेळपाचें कितें तें आमी डिसायड करून सगळे पंच आतां वांगडा आहा तुमी सगळे वांगडा आसा सगळे आतां आसात सगळे टेंडर जर फ्लोट जाला न्हू म्हणजे टेंडर जर फ्लोट जाला तेजी टेंडर काय बेश्टो फ्लोट जावचो ना अमक्या पयशांक तो टेंडर फ्लोट जाला आनी तेजी सविस्तर सगळो अलायनमेंट ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आसपाक जाय आतां कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन अलायनमेंट पावलो सगळे पावले पूण भोमकाराक एकट्याक विचारचे खंयच्याय भोमकाराक विचार खंयच्याय भोमकाराक पंचायतीक विचार तांकां खबर आसा जाल्यार हांव चॅलेंज मारता हांगासर तांकां पॉयंट जर खबर आसा ह्या रस्त्याचो तो रस्तो खंयच्यान खंय जातलो खंयच्या बेजिसाचेर तूं म्हणटा हें पावलो म्हणटा काय टेंडर जालो म्हणटा न्हू कोणें सांगला तुका टेंडर कोण जाला म्हणून? टेंडर नासतना तो कॉन्ट्रॅक्टर तेंचे कडेन परमिशन मागूंक येयलो टेंडर फ्लोट जावन तेणी बरयला मरे तेजेर प्लस ते कंपनीचे नाव कंपनीचें नांवूय आसा आणि कितलो अमाउंट तोय आसा तेजेर आमकां तुजो तो पेपराचेर हेजेर पब्लिकेशन पेपर दिला कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन गेलो ना तो कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन कॉन्ट्रॅक्टर प्लॅन नासतना ते घेतलो तो मागीर हें पंचायती कित्याक प्लॅन येवना काय म्हणटा दिना तोच ना रे आमचे आमी मागता तेच न्हू रे क्लियर येया मरे गव्हर्मेंटाक आमी सांगता आयज पर्यंत रस्तो करा पूण क्लियर येया आमी इतलेच मागता क्लियर येया बा म्हाका एक सांग ब्रिज एक्झिस्टींग उरतलो वा न्यू ब्रिज येवपाचो ब्रिज नेव येवपाचो आसा तेका कनेक्ट थंयच जाता ही आमकां खबर आसली आमी उलयताले कित्याक ब्रिज हो लागतलोच दुसरो जो बायपास सकयल्यान काडलेलो पळय आनी जो गोविंद सांगतालो पळय आनी काडून असो प्लॅन भायर मारलो पळय
ते उत्तम पार्सेकाराक आनी जो इंजिनियर तो घेवन गेल्लो पळय तेच्या फुडें तेणें उत्तर दिवचें आमकां ना म्हणून. आमी हे स्थळान रावन उलयता, स्थळान रावन केन्नाच हे बोमकार फोटो तुमचे उलोवचे ना. डेलिगेशन हांकां मेळपाक वयतले ऑथॉरिटी येत ना, तुम्ही पळयलें मरे सीएमान तुमी वयतले तांकां मेळपाक काय वचोन येयले ना रे आमी. ना आतां फ्रेश तूं म्हाका सांग कितल्या व्हडी सीएमा कडेन वचप. आतां हे पळय गेले काय ना सगळे ना, आख्या गोंयच्या लोकांनी पळयले. हे घेवन आतां ते पळय कितें येयला पळय एनओसीक लागून तेका लागून वयतले काय म्हणटा. वचपाचें ते काम तेंचे आसा ते वयतलेच बीन. तेणी आमदारानूय हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक तुज्या तोंडाक तुवें सांगलें आपुणूय घातलो म्हणून तो कोणें सांगलो तें आमकां पडलेलें ना. तुवें जर सांगलें जाल्यार प्रोसिजर कित्याक फॉलो जालो ना तेजो. फॉलो जावंक ना म्हणून एक प्रश्न येयलो न्हू. हांगा कांयच जावंक ना. एनवायरमेंट क्लियरन्स ना तेंचे कडेन, कांयच ना तेंचे कडेन. एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना तो पूल कसो बांदतलो. आमची शेतां पुरयली आमकां विचारता आसतना थंय इपळी नासल्यो त्यो इपळी केन्ना पुरयल्यो. आमकां इतलें जाय की टेंडर दिला तेजे टेंडराच्या हेजे कडेन हो हे आसतलो. प्लॅन दिल्या शिवाय तो टेंडर घेवचो ना. जर टेंडर फ्लोट जाला जाल्यार ते इंजिनियराक तोच प्लॅन आमकां हांगा जाता. पळया मागीर तुमी कितें करतले. आनी जर तर तुमकां रस्तो करपाचो आसा लीग रोडाच्या भशेन करनाका. पयलीं आमची घरां बीन आसा, देवळां आसा, तो पयलो करा, मागीर पळोवया फ्लायओव्हर केलो जाल्यार आमी सुट्टले. हेजो अर्थ आतां लोकांच्या तकलेन कितें घालतना तूं तें तुमच्या घरांक लागना. डिनोटिफाय कर मरे. हांव आतां उत्तर दिता तुमकां, तुजे मार्फत सरकाराकूय उत्तर दिता. नागझरची घरां पळय तेंचे लँड एक्विशनान आसा, आमची लँड तेंच्या एक्विशनान आसा, आमची सती तेंच्या हितून PWDन दाखयता की डिनोटिफाय सायडीक काड. फाल्यां 4 घरां हो संजय हें घेता, आमी घेता. आयज उत्तर दिता तुका म्हादेवाच्या फुडें. करा, गो हेड. ही डिनोटिफाय कर पयल्या. आमकां हें आसा, तुमी सांगलें आमकां रस्त्या भायर आमी मातशें येवचें ना म्हणून. हय मरे, सगळे मिडियाय जाणा, आख्खो गोंयचो लोक जाणा. जर रस्त्या भायर तर तो येना, तूं नीस मार ते रस्त्या भायर आनी खंय वयता तो दाखय आमकां 45 मीटर. तेज्या उपरांत आतां एक्विशन जाला ते खंयच्या लायनीन जाला पळय तेजे वयल्यान विचार कर. रस्तो असो वयतलो आनी परतो असो येतलो हे सांगपी मरे झिगझॅग जायना म्हणून. जे पॉयंटार तो तेणें एक्विशन केलें त्या पॉयंटा वयल्यान आमी मागता सारकें तेणें क्लियर कट येवचो हांगासर. आमी काय मागता, क्लियरिटी दिया बोमकाराक आनी रस्तो करा. मोठ्या एज्युकेशनाक प्रवृत्त करूं नाका. ही सुरवात जाल्ली आसा. जर तर तुका मेसेज पावल्ली नागझरकार आनी कोण येवचे ना म्हणून, ह्या देवाच्या सासायेन कांयच फाटी दवरलेलें ना. आयज सगळे उबे आसा हांगासर आनी पंचायतूय उबी आसा. जी सासाय हांगा आसा पळय ती ह्या सरकाराक केन्नाच माफ करची ना. गव्हर्मेंटान क्लियर येवचें आनी ती क्लियर करचें, नाल्यार ही घरां सगळी डिनोटिफाय करची. लेटर केन्ना धाडटलो? एकूच मिनीट. लेटर केन्ना धाडटलो? तुमकां जे आयला ताका रिप्लाय केन्ना? मंगळार बुधवार म्हणल्यार